for today's video guys, maminggo me aning gabi una no. Excited kay ang tanan nga mo bingo kay labi na daghang kay ang mga daghan kayo ang premyo nya. Nagpasalamat day miss sa nag-sponsor aning gabi una no. O nya kay excited naman kay ang tanan, nagiya-iya naglingkod sa mga bangko o sa mga lamisa ug nasa sawg. Mga taw-anay na kay magsugod na lagi ang uba, nagpaabot ra gyud ni sa pubula gyud. Unya naara among mga baraha guys, gianda madaan kay para inig sugod butang na lang sa bato. Ana excited jud kay sila mga mabinggo. Unya kay ni uwan man natutyo man ang event, so gimob na lang karong adlaw August 16 kay para walay uwan karong alas 10 sa buntag. No nagdajog uwan min tawhana. Naradag payon gyud ang tanan sa nahawan gyud.